السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur say, and then so Mecca Sahaba for Sian for Noa, or Mokon Badr Conwa, Mresantrini, make on Huasam. The Odika in A Hazrat Qatada bin Norman Ansari. Hazrat Qatada na Ufri Ansar for Busi and Kukesi Hazraj and Nefa, a friend of Banu Zafar. Now, Papa Ede Norman bin Zaid, and on Mammy Ede Unaisa bint Qais. Hazrat Qatada, na Nabudi on Modemano, any Abu Umar, and Danchaya Abu Amr, any Abu Abdullah. Hazrat Qatada, Hazrat Abu Said Khudri, na Oyeninia, enam Nemamiso. Hazrat Qatada. Na oka siafo dioson no a wo moye bayat o akba abiano ehun nanso Alama ibn Ishaq ono na bakoso ma achro de wa chro se nkrofo a wo moye bayat o akba no na onka ho anakra anya hwe kra no ebetimi aka se wa monidi anka ho. Hazrat Qatada Okomsheni sallallahu alayhi wa sallam ne nkrofo na omuni majan to paaro na oka ho na Badr Uhud ene ndak ena ekon ahudu nyina no na oka Okomsheni sallallahu alayhi wa sallam ho ene konye Uhud ekon no emu no Hazrat Qatada omuto ajan ewo nani ema nani kosua no pie na Okomsheni sallallahu alayhi wa sallam ho Eko kashire no se o Nyankopon komsheni ejan awo mani kosua no ayi na no se mi do me yire pa na so hu mani ni se ya anya na okotan me na o se Okomsheni sallallahu alayhi wasallam de nensa eka enikosua ne hye ena fe no bibia esanso ye kama ma ehunu ade na mra onyini ye no kra no nanim enu ni mu de na wei na odihunu ade kese pa na ba abakosem so Okomsheni sallallahu alayhi wasallam ode ne ntasi ena efa so ema wei no sa na ni etu ye no eye kese eye yi pa chan ba ko eka ho no. Hazrat Qatada radiyallahu anhu ono ankasa nso ese ono ankasa kire sa asemu na wasi Okomsheni sallallahu alayhi wasallam womu manu ejan bi se ya chede na Uhud ekonrun no ode sa ejan no emame enunti na me de akogina nanim e na me tutu ejan edekun kopem se
agyan no emubuye ni na chi no na mejina okomshoni Islam nanim enka mrenyina ya ka Hazrat Talha ho asem na we so ho asem wom ose na ojina okomshoni Islam anim se emre bia agyan bi ebeba ho bia no na odiniti akọkọje sade ya obetimi and aye akochem ama okomshoni Islam nanim samre no onu ankasa eni agyan bi onu ankasa betimi atwo na samre yimu na agyan bi ewo nani ema nani kosu yi koto ne honam so na emu eyi no ebopete na ofa nani no ode ne nsa som o se mede mani no samre no umse na eni na abapete na nso ode ne nsa som eko komsheni sallallahu islam ho na komsheni ben no nti oko ho na komsheni sallallahu islam ra ohun se na ni na ekuta nsemu no ehwa na ni sio sha asese isane no na oka se o nyankopon katada ede nanim eye bambo ama komsheni no enti yesa na ni we no na ninu mienu mu de efe pa ne de ehuna de yie pa enti ano ena ma na ni no eye de na efe pa na eno nso ehu ade yie pa chen ba akọ eka ho no onu ankasa kyerɛkyerɛ mu no wankasa na opene yere ni ana bibi etisa eno ne ye nkrofo a wo mo tworo abakosem no wo mo na wo mo tworo sa asem no ehyemu eduru bia na wo mpese wo mo ma asem no yede ana se de betumi aka ne se sa asem ono ankasa eka ye ne de se si ye no anfa ne yere ho asem bia amem nanso de enim pa de se na ni ne de ba bonten na komsheni Allah Islam esan so de shema no ama o shasiye esa o sansu ehun bibia bion kama na nunti na Hazrat Qatada wo mo fra no zul achese onu a owo enira Hazrat Qatada Khandak ene ekwan hudu nyina no na oka komsheni sallallahu alaihi wasallam ho emra mudi maka eso Banu Zafar ebusiankru wo mo franka no na Hazrat Qatada Hazrat Qatada o abran wadin sie emfie aduosianum ewo hijra echi emfie aduasan Hazrat Umar eneye ni janaza na Hazrat Abu Sa'id Khudri ano ni nuya Hazrat Muhammad bin Maslama ene Hazrat Haris bin Hazlama wo mo ena esi na mnem na abakosem ni binso chese Hazrat Umar nso si na mnanim Hazrat Qatada na ne nabi ede Asim bin Umar onim abusia ehun sempa obi a otimi bobbo abusia se abusia krio we omfiri ha sa na Alama ibn Ishaq o nsem bebre efri sa enipa ho abakosem baako ese okomsheni sallallahu alaihi wasallam na owo ejan bi efrenu kutun naba ayedua wo mode ye ejan ena wo mode ye sa ejan no na we ne sa ejan no a Uhud pens ekunim no Hazrat Qatada ede ye adwuma ma ebuye Hazrat Qatada bin Nu'man radiyallahu anhu wase Ansar foni mu no na abusiankru bi mo friend Banu Bayrak mu abusia nuanom yensa ewom Bishair ni Mbashir Bishair no ye nyatwumni na o kan rensem na rensem no na odigu komsheni Islam ne siafo no animu ase na o si o muslim ni dia so na ne ye ne bi enkyere Islam na wo mo kase arafo ne kase asumasi ana obenti ne kan we o na emra komsheni sallallahu alaihi wasallam ne suafo ne tie no
omote anwensem no omo ka se yedonya wodi se obi a nakoma mu enye kra nakoma mu efi ene ka asase mu yi na omo ka chere se ibn ubayrak ene ka sankrofo no ansa omo beye islam jahiliyat pens ene mra omo beye islam ewie nyini na no na omo ye nkrofo a omo edi hia pa omo chere omo efiri se na omo mpa adwuma omo mma omo homode nti na ehia ono mpa afi o se nkrofo medina mu na moduane kese pa ene nchiresuama na se obi eye sikania na so obi efri Syria ede esam fita na womu ato sikafo no onu ato na womu ankasa womu aduane na nso womu nkra womu ma no womu edi nchiresuama no na mrebi eba se obi efri Syria ebai na papa me wofa a friend no rifa ono oto esamini bi na ode kogu ne store na sa store ni mu na owakode enso ewom na omo eburem erifu burem ana omo eyi esesa ria nneoma ni na no pano rifa a me wofa oba me nche be ka se me wofa se anadwi yedi mawupa womo ewie ameneoma nyina womo yere womo se womo bebisa nkrofo na ka kire onum se womo se womo hu se banu bayrak fo no na adwono womo soja a womo jiri se woduane no anana womo edidi ho na mra womo guso a womo bisa no banu bayrak fo ne ka se yede nyankopon din se o erini no se Labid Ben Sal Labid no oye obi a ne hotia oye muslim ni na mra Labid no ote sa asem we se banu bayrak fo no asem oto ne so no oyi ne sekan na o ka asesem me erini a me de nyankopon din se sa me sekan we no ebedi machi a ana kopim se mo ankasa mbehunu arini na mo mbesa nso de me sekan ama me ode ebufuo na o ka asem no na nkrofo ka se owura yesrew wo kra no enim se wo ho tepa anya de a wo ye erini wo mo etoko so ebusebisai na ya dwene ye se banu bayrak fo no a na wo mo wi ade no na ye me wofa na ka se me wofa se nka okọ komisheni sallallahu alaihi wasallam ho na okọ kan sa semwe ekire no a ebia na menya mesika hada qatada bin Nu'man oti sa semwe ya na okọ komisheni sallallahu alaihi wasallam ho na okọ ka chen se nyankopon komisheni ye nkrofo ni mu efie baako wo mo aye mumuyo ne nyotra so na wo mo awia ne oma afiri me wofa na fie mu soto honom na o ma wiawia ne oma nyina ya pese enka enya akode no na aduane na ewo mu ne de ehia biewu okomsheni sallallahu ka se mebisebisem na efe makamasem na mra banu bayrak fo no te sa asem we no womo womo ankasa busuan ko nipa ba ko Usair bin Urwa womo ka semni na akire no na womo edin krofobia adwene sai o sa asemi ho na womo nyina ebo anan ekokomsheni Islam ho ko ka chen se nyankopon komsheni Qatada bin Nu'man one ne wofa womo mienu womo de asem tu efie bi so a womo free emu a womo ye muslim fo eso na womo ye ni papa nso wa bra womo mfa ejinaso bia emai nso womo se wonom ye bo Qatada se oba komsheni Islam ho na oni komsheni Islam ebe twetwe nkomo na komsheni Islam ka se mo de asemato nkrofo bi efie bi so a womo yakase womo ye muslim fo nso womo no womo eye ni papa wa bra nso a woni ejinaso bia
Qatada say ofiri komisyon sa Islam ho esan bai na oye nipa ne ho tie osi obaye no ne mu na kuma ka kire dem enka onu ankasa enka ne bibia yira kra enka enyehwe nanso ni na no enka ompese obema komisyon sa Islam edi ya na ye ne ya se enka ne sika kra ekoya nka onka ho hwe nka ne sika na enhye na papa ne wafa ne baaye no webusa nse me wafa se de no ya afa sa asem ho na ka komisyon sa Islam ka kire me no me nso me kan sa kire no pepepe na ono nso ka se Nyankopon wa na Nyankopon wa na ye boafo anche ena ran chefa eba isane ba yese inna anzalna alkitaba bilhaq litahkuma bayna an-nas bima araka Allah wala takun lilkha'inina khasima esipise yesane enwomano wo nukre so abrewo ama wabu nipantem aten enam de Allah de akire wo nti na menkasa emma hwamodifo no khainin no ekire hwamodifo ne kire Banu Bayrak fo no afei wastaghfirillah ashishe Allah hobon fache inna Allah kana ghafurar rahima ampara se Allah ye bon fache fo mobrohu fo kesepa afei kopon san kaso se wala tujadil anil ladhina yahtanuna anfusahum inna Allah la yuhibbu man kana khawanan athima yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna Allah wa huwa ma'ahum إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما amen kan bi man krofo no a oni yobia mu no kredie ma won ankasa ho na esipi se Allah eno obi a oye dada afọ de mon yofo kese no wo hwehwe se ode won ho besie nipa na nso ntimi mfa ho nsie Allah na oka won ho omra o siri pe anajo mbobọ fa nsem a ompe so no ho na Allah atwa de woyo no ho ahia hwe mo ne nkrofo no a mo kan bi ma won o wiase asetena mu na hwan na beka bi ama won Allah ewa ala nim usore dano ase hwan na obeye won so hwesofo obiara obeye bone anase obeye onwu bi ati onu ankasa ne ho na efe obesre bonfache free Allah ho no kuremu obehunu se Allah ye bonfache fo pa oye mobruhu fo man yaksib ithman fa inna ma yaksibuhu ala nafsi wa kana Allahu aliman hakima afenya kopon kan sanka soso se ومن يكسب خطيئة أو إثما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا في نو بيارا obeye boneno esipise oye boneno tia onwan knekra na Allah ya de nyina munimdiefo nyansafo na obiara obeyo mfumso anasa boni bi na ode behye onipa foforo bi a onnim ho hwe no obesoa ntwato so adesoa ne boni a edadie omo se Banu Bayrak fo no asema omo kan se yadwen ehun se Bani Labid bin Sahel ena ewi ade no
ɛno ho asɛm ɛna Nyankopɔn ka no ha afei say walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu lahamma ta'ifatum minhum an yudilluk وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ناس أنيا لادم نيوا وسوا نهم برا أنك ومو نبكيو نبي وهن ما ويأتاسو سه وبيراو na wonum insay ubiara kan wankasa ho na wontumi inni wodam biara kra ala asane enwuma no amawo eni nyansa no na wakyerɛwo ade a anka unim na ala adom a ɛwɔ no yɛkɛse papa biara mfiri wɔn suma emu agina tuo no mu ma gye sɛ mmerɛ a wɔbɛbɔ sɛ ọbẹwọ pọsẹ obeyi afọrẹbọ ama ahiafoɔ ho dwumadi anaasɛ ɔbɛyɛ nnwuma ɛma dodoɔ yiedi anaasɛ ɛde nsiesie ne adwen sakra ba nipa mu na obiara ɔbɛyɔ saa de ahwehwɛ Allah hɔ anigyeɛ no ɛnkyɛ biara de akatua kɛseɛ bɛma no Nyankopɔn ɛde nokorɛ no ɔma nokorɛ no daadi ɛkyerɛ Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam na amra sa Quran chafin ebaye no banu Ubayrak fo no womu ana womu se womu na awiade no womu atiase se sa Quran chafin efa womu eho na fe womu kan womu boni tudwa na womu ede akonde na eba Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam na ya Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam de ma refa aye ona na ade edi wono Qatada ose na ne wafa no wanyini pa na emra onyambe muslim ni kura no na nani ohun ade kese na me gyen se ni gidie ni nsi kese na nso mra me de akonde no ekọ ne ho se me de koma no na ma gyen ya me se waje adidie no nso waje Islam atum de nso na ni gidie nsi pi na nso emra me de akonde no kọ ne nkyɛn no okan se o me wo faase me de sa ade me de ba afore e Onyankopɔn ekwan so sa mra na me hunu se na madwene si mi pi se me wo fa no ni Islam na waye no etintim pa amra Quran chefei esane ba ya no Bushair wo mu se de medical aka no Bushair se ono na oye nyaatwumni no wonu ofiri Islam mu ekoka abosonsumfo no ho na okotena Salafa bin Jahsh anchen na Nyankopɔn esan so yi aya foforo bai se o man yashaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira nani inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا nani obetia osmafo no bra kwankyerɛ no ada diama no wawie no na obefa kwan a enye agidifo no kwan no so no yebe ma no akɔ sofa kwan a onam so no pepepe na yebeto no atwene eja mu na eye sankobia bone pa ampara se Allah mfa boni nche se de mata ho bi beka ne ho emom ode bibia ekwa beche obiara ope na obiara ode bibi bebata Allah ho no de na wayera ko esirichiri na sulafa nchen na okokotena ye ojai Islam na Hazrat Hassan bin Sabit enso eka
anyensem bi efa ne ho na amra Sulafa bin Saib no no oba no ote saa anyensem no oyiyi brantie no ne nioma nyina gu ni tiri so ekoto twene na oka se waya ama Hassan atro ye ho asem ho ama yenso aba beka ho enya de a wo be mi ye kura wo de mfa so bia bebre meje somjo nioma ne ko enti sana sa nyachumni no na wiye ko ye Abu Sa'id Khudri ose Hazrat Qatada amrebi okinkan sura Ikhlas anajumwi na mra mo ko ka kire komsheni sallallahu alaihi wasallam no komsheni sallallahu alaihi wasallam ka se medesa nyankopon no anensa emu ena me nkwache medidi se Ikhlas sura Ikhlas no etese Quran no wache mienu nefa de kire ne se nyankopon ne ba akoyo no eno ena Quran no yeyi afa ho na eno anso ne nkyerɛkyerɛ Quran edema Abu Salama ono nso aka no wakosem se Hazrat Abu Huraira na okeka Komishoni Islam ne hadith ekyerɛ yin se Komishoni Islam se Juma eda no emre bi ewo mu a se ekoba se ogidi ni ekoduru ho na obompaye a oya asore a na otwehwe bibi free nyankopon ho a setie bia no nyankopon ede saade no ema no na Hazrat Abu Huraira ordinansa ekyerɛ se emre no emre tiawa emre ketwa bi na emre Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu free mu no o se medwen ho wo makomam se sanka metimi akọ Hazrat Abu Sa'id ri ho a kamebisa no sa emre no ho asem ebia na onim ho bibi nti dakro okọ Hazrat okọ ne nchen na okọ hu se edua bi achi a ese praye bi na o tenetene no o hwehwe ambisa se no ade ya na o kyerɛkyerɛ o tenetene no yi a mehu se ese o pesa o hwehwe yi na o ka se we ne sa edua achi no a Yankopon ade inhyira bi agu mama ye no Komishoni Islam na opɛ pa na ankasa ofasa ade no na ordinance akwese dua bi na osi dakro Komishoni sallallahu alaihi wasallam ohunu se obi atuntasuo ewo kibla ode na kibla eno atuntasuo gu asordem ho samre no na adewei mu baako na wo ne ekuta no na ode pepai na oka se mu bi asori a mamonto ntasuo ngum anim efre munyankopon manim nyankopon mo baba be jina nyankopon anim mamonto ntasuo manim kuzo se samre no ogidi se na nkyerɛkyerɛ ni nyina nyamai anunti ena wo mu se munnan mani ana se monto engum na ase samre no na enya de a emre na netie so na omu gyina nti obetimi de netie aguso nanso ekyire yi no emra na omu ntete no akwa animu na nkyerɛkyerɛ ni nyina aba no eba se momfa montoma momfa empepa sabane se mpesa muhima na se mpesa mtuntasua kuzu samre de handkerchief ni ade na asese asori de wonso yewo carpet ahodo na no nkyerɛ sɛ monkototo ntasuo ngu so samre no na emre bi nti na Komishoni Islam ema ho kwan na so akyire no Komishoni Islam ka sɛ munya eba ne sɛ moto ntasuo ana sɛ mo yɛ mo hwene mu yi a momfa ntoma na momfa nyɛ yo kan ba ko sem no se sa anajona nsio toy na mara Komishoni sallallahu alaihi wasallam oba animu no opie no ayera mote no Hazrat Qatada bin Nu'man na Komishoni sallallahu alaihi wasallam ka se Qatada na anajide na oye no ka se o Komishoni na minim se enenya de anipa kese ena beba free se
esi oto nti nipa kakra bi na beba asori no enti maba pesa me be asori komisen sa Islam ka se we asori ni wie a tweme kopem se me meba ho enti mra o wie ye no komisen sallallahu Islam o ma no sa edua no na o ka che nseje we be anamon edu ewo wanim ni wachi nyina na ebe ma wo ehan na sa okọ ufia ansa na o desa okọ hu obi sunsum wo mantwe bi mu a ansa obekasa no fa sa eduane ma no na wanye bonsam enti ne aso ye pe sa eduano na asem na Commission Islam odi dujuma na efe wasan so de amaye na saa ni o ma no saa nnua no ewo inshira bebre woni mu anu ti na me hihye no Abu Salama say o ka say Abu Said Hazrat Abu Huraira o ka hadith bi e kire yen fa juma da no ehun emre bi ehun sa asemo na okọ ho so okubi sewo na nso okọ en okoto se nipa ne yen na one no edi ho nkomo ansa na efe no wasan so aba ni asemisa anka senti ode ba ho no ho o say Hazrat Abu Huraira ese Commission Islam ese jano emre bi ba mu a sa emre no empire bobi abobi anyankopon ebeje atum na onim sa emre no ana na o ka say mibisa Commission Islam efa amre no eho na Commission Islam ka say sa amre no ya ka kire mi o nanso te se Lailatul Qadr de no ana ya san so ma mi refi o say o te sa asem no e na ofiri ho e na okọ Abdullah bin Salam ho Musnad Ahmed bin Hanbal ono ne mu na sa asem we ewo na sa emre ne ho asem no o hadith ahudu bi ewo ho efa ewo sa ho manim na neoma miensa na yehunu wo sa asem nim na sa asem no ene se miensa na ene se sa emre no eba ewo juma da de tosu mienu sa emre no eba ewo da no ekọ na wieye na de tosu miensa ne kire se eba asrechi Hazrat Abu Huraira o say Commission sallallahu alaihi wasallam kasafa juma ho na o ka say da no emre bi wom a se muslim ni etono wa bra o kan o mpa ya ene de obehwe afiri nyankopon ho bia na nyankopon e de bema no na nyankopon no e de ne nsa e kire se emre no eye emre ketua bi sahih muslim so abam se Urda bin Abu Musa Ashari onon so say Hazrat Abdullah bin Umar o kachre me say ana ubisa o papa efa o komsheni sallallahu alaihi wasallam nasemo kafa sa emerano ehu ana na ka say I meti bibisa na meti say o say komsheni sallallahu Islam e ka say sa emerano efiri mra komsheni imam no o wetena say kopim say o de be ya na wie na Hazrat Abdullah bin Salam ono so aka say dakurubi emra na komsheni sallallahu alaihi wasallam ote ho mibusa say ono komsheni sallallahu Islam ka say emre bi eba ewojuma dani mu a se nipa no jidini oye asori sa amre no ade obebisa bia nyankopon de man pa na ode ne sa kire se eye mreketu abi na fe me ka se sa amre na emre ben o komsheni sa Islam ka se sa emre no eye dano ekọ na wie ye no emre mu ho ba bi na bisa se enye emre asori mra na Commission Islam ka se adentina nya asori a adentina nya asori mre se nipa no ya asori na wie kura na so ote ho na se sa mre no ote ho no ma
asɔre yɛ nti na waba asɔre dɛm na sɛ ɔte hɔ na bia ɔtontom nyankopɔn a ne nyinaa aka asɔre yɛ no ho afei Abu Huraira nso aka no baabi sɛ kɔmhyɛni Islam kaa sɛ dwumada no mmerɛ bi ɛba sɛ ɛbɛto ogyidi ni sɛ obisa nyankopɔn adepa bi a nyankopɔn sɛ tie bi a ɔde saa adepa no bɛma no na saa mmerɛ no ɛyɛ asr akyi ɛnɛba han waka sɛ ɛyɛ asr asɔre no akyi Musnad Ahmad bin Balana kae afei asan ba hadith yi sɛ Hazrat Abu Salama busa ho asɛm nti kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛka sɛ akhiru sa'atin nahar sɛ saa mmerɛ no ɛyɛ mmerɛ a ɛwɔ ɛda no ɛkɔ na wieyɛ mu Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu ɔno nso akyerɛkyerɛ mu ɛwɔ tafsir mu baabi sɛ njuma ɛne Ramadan bosome no ɛwɔ twaka soronko paa njuma no ɛyɛ mmerɛ a ɛda a Nyankopɔn ɛgye mpaebɔtum paa na Ramadan ne yɛ bosomi a Nyankopɔn gye mpaebɔtum paa na juma ho asɛm no kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛka sɛ obi ɛba asɔre dɛm na sɛ ɔyɛ din na ɔtontom Nyankopɔn asɔre dɛm twɛn imam no na ɔtie khutba no na ɔne ɔmo yɛ nkabɔ mu asɔre a Nyankopɔn adom soronko esane ba ne so na mmerɛ bi nso wɔ dwumadan ɛdane mu a mpaebɔ bia a ogyidi ne bɛbɔ bia Nyankopɔn agye tum Hazrat Abu Huraira ɔse kɔmhyɛni Islam ɛka dwuma ho asɛm no ɔka sɛ mmerɛ bi ɛwɔ dwumadan mu a obi a sɛ ɛba sɛ musini bi gyina hɔnom na sɛ ɔyɛ asɔre saa mmerɛ no a deɛ ɔbɛbusa Nyankopɔn biara no Nyankopɔn de bɛma no na ɔde ne nsa kyerɛ sɛ ɛyɛ mmerɛ ketewaa bi wei Abu Huraira deɛ Nyankopɔn ne nhyehyɛeɛ a wayɛ no Hazrat Muslim a ɔde ɛno bɛma gye sɛ yɛkyerɛkyerɛ saa asɛm wei emu sɛ mpaebɔ a Nyankopɔn bɛgye ato mu no ɛno ne mpaebɔ a ne Nyankopɔn ne sunna ɛkɔ pɛpɛɛpɛ sɛtie biara mpaeɛ no a ɛne Nyankopɔn nhyehyɛeɛ kɔpɛ no ɛno na Nyankopɔn bɛgye ato mu na enso no enya de a ɛda fam njuma no ne mmerɛ no efiri azan ɛtɔ so mmienu no ansa koraa na ɛbɛfra azan ɛtɔ so mmienu no a bɛpem mmerɛ a yɛbɛyɛ asɔre no bɛwie sɛ khutba no 8 akora na anya hwere koraa dɔnhwere mu deɛ dɔnhwere bɛ mmienu no ɛfa deɛ anasɛ wanso a bi a bɛ dɔnhwere baako anaasɛ dɔnhwere baako ne fa koraa na ɛdum sɛ obi yɛ bɔmpa yɛ bi a na sɛ saa mmerɛ no mu na ɛyɛ saa mmerɛ no a Nyankopɔn kɔmhyɛni Islam ka ho asɛm no ɛne ne mpaebɔ ne ɛbɛgye atum nanso obiara nim sɛ bɛyɛ dɔnhwere bɛsima aduokron yi no emu deɛ hene ɛna ɛyɛ saa mmerɛ no sɛ ɛyɛ sima edi kan anaasɛ sima ɛtɔ so mmienu ɛna ɛyɛ mpaebɔ nyutum mmerɛ no enti gye sɛ wobɔ mpaeɛ toa so bɛyɛ sɛ sima nkron aduokron no ɔno saa nipa no a ɔbɛyɛ nkunimdie no ɔno ne deɛ ɔbɛbɔ mpaeɛ atoa so a sima aduokron na ɛnyɛ sɛ ɔbɔ mpaeɛ kɛkɛ na mmom no wode wadwene nyinaa nso bɛdi akyire ɔsɛ ɛnyɛ deɛ ɛda fam ɛyɛ adeɛ a ɛden paa nipa bi wɔ no ɔbɔ mpaeɛ a bɛyɛ sima num koraa ɔntumi fa n'adwene ni akyire ɔsɛ sesei aba ɛba bɛyɛ asɔre na ebinom mehu nkurɔfoɔ bi a ansa ɔmo yɛbɛyɛ khutba no na ɔmo yɛ sunna no ɔmo yɛ sunna no a wɔhwɛ sɛ ɔmo ani akɔtɔ sunna no ɛbɛyɛ sɛ sima mmienu bi o ɛno nso koraa no edwuma bi a na ɔmo hwɛ nifa edwuma bi a na ɔmo hwɛ bonkum edwuma bi a na ɔmo hwɛ asase no so edwuma bi a na ɔmo hwɛ soro bɛɛ sima mmienu pɛ no sɛ ɔmo adwene ntumi ɛnkɔ asɔreɛ no so a ɛne ɛbɛɛ sima aduokron no sɛ wɔn de adwene bɛkɔ so na ɔmo ayɛ zikiri laa ne ade ɔmo bɔ mpaeɛ no ɛnyɛ adeɛ ɛda fam ti saa mmerɛ no a yɛaka ho asɛm no ɛsɛ sɛ yɛde adwene di akyire na wei no ɛyɛ adeɛ a ɛna fam a ehia mmɔdemmɔ ɛnyɛ sɛ wɔbɔ mpaeɛ nti yɛnyi ntum saa wonim mmerɛ korɔ no
nti ese samre no ubom paye ntoaso wa bra o wadwuni mfiri mpaye no so ase de Hazrat Muslim awda ka ho asem no ase nya de a edafom juma eho enhira no se ubenya se oyere ho pa efe aba otoso a mmeka ne ho asem no ye friend Hazrat Abdullah bin Maz'un Hazrat Abdullah bin Maz'un no ono free Quraysh for wo mo abusian kura Banu Jumais efuomu na omame de ambas Hazrat Osman Maz'un Hazrat Khudama bin Maz'un Hazrat Sa'id bin Maz'un wo mu nia eni na wo num nyina no wo mo ye Hazrat Abdullah bin Umar wo mo ne wafanum afi say Hazrat Umar ware wo sister Hazrat wo mu nia ba Hazrat Zainab bint Maz'un Hazrat Qudama bin Maz'un omo eji Islam etuman sana kumshensa Islam woko dare amu Hazrat Abdullah bin Maz'un nini niyano miyensa Hazrat Qudama bin Maz'un ne Hazrat Osman bin Maz'un ane Hazrat Sa'id bin Maz'un womu nyina na omo kankrofo omutu amantu eko Ethiopia no eho na mra omunya na ese Quraysh fo no aji Islam atum no womo esan bachi bai medikan aka ho asem ewo sahaba fo bi asem emu se emra muslim fo no mumu ya eyetia wo mu no etra ahye nyina no na nkonkom hye ni ka no se mu nyina muntu amantio enko Ethiopia na ohonum ohne no oyobi a oye perpere yo pa na obi ani honmo otia obi ewo ne naase samre no na Kristofo ahenie kese ena ohonum na omo hene ne friend na Jashi uzur se enti asma komshensa Islam kan enti no Raja Bosome mra komshensa Islam ba komsheni no enfie enum emu emmema dun baako ene manum ena wo mutu amantuo ko ho na mra mutu amantuo ko ye no na eyade omutri eye pa wo mu free maka no wo mu etu kwan no wo mu fa anafo kwan so na wo mu duru Shuaiba sabre no na eye arafo ni mu wo mu port na mara wo mu duru ho no wo mu nya sushan bi ana ebetu akọ nti wo mu nyina eko furu bi na sushan no etuye wo mu duru Habsha no Ethiopia no Muslim fo no wo mu nya bambo pa na wo mu enya bambo nso ni hwaje efri Quraysh fo no wo mu yo ho na se de abakosem fo no abakasem chirofo no bebre aka no wo san e bai wo mu ko Ethiopia anchakra na wo mu nya entiye bi se Quraysh fo ni nyinara abaye Muslim fo na maka ahwadwo pa enti wo mu te sa asem ya no wo mu dodo no a wo manwe ho kra na wo mu esasa wo machi na mra wo mu dru maka no wo mu hu se se na asem no nya no kre na omo atiafo no na sheda ye sa se de be omo betimi atwetwe omo masen aba maka ebi esa omachi e wo kwan so na ebi no nso e ba maka enso omo nso kra omo ba maka no kra no wo ma ntimi antana ho anche efiri se na atiafo no omo amuyo no etumpon kra e koso den enti wo mu san so komshensa Islam esan so eka kire wonum se wo mu nko itia emaimu enti Muslim fo no wo mu hyase se wo mu ebo omo ya ahoboa ewo sumase nti ma omo ko nkakra akra kopem se nipa omutu amantuo no na omo ebe waha ana ma ewomie ndu enwotwe sana hijrato yenu no
amantu atos mienu no esiye nti Abdullah no ono so de e kafa no ho se ono okan krofo a omu firi Ethiopia ho ebaaye no eho na osan so ko ndi enim nanso osan otu amantu okọ Medina na mra okọ Medina no otu amantu okọ Medina no yankon sheni ni ayon shaya to on Sahel bin Ubayd ebi no so say oye san shen atu on Hazrat Utbah bin Amir intem Hazrat Abdullah bin Maz'un on ni anum yensa Hazrat Usman bin Maz'un Hazrat Khudama bin Nisa Hazrat Sa'id bin Maz'un wa mukun Badr kono Hazrat Abdullah bin Maz'un uyi Badr koni free honuma Badr Uhud Khandak ane akwan hudoni na no ka ko Islam ho Hazrat Abdullah bin Maz'un Hazrat Osman khilafat penso hijra chimfie ediosiano ediasa ena ofri mu Yankopon onkron sahaba fo no omu gina bre man da amin الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر